Okay, Pidgin and Creole. A Pidgin is a language which has no native speaker. A Pidgin is formed from two groups who do not even understand the language of the interlocutor and cannot learn the language of the interlocutor. So that Pidgin developed by mixing two languages between two communicating groups. Pidgin are used in contexts in which there is continued contact with the lexifier language and a continuum between the Pidgin and the lexifier develops. Then the ending of Pidgin is solving the lexical language being spoken. For example, in Malay and English speaker when communicate they create a language that is blended by two and more languages. Then the mixture of two languages between Malay and English is called Pidgin. Creole. Creole is a stable natural language developed from the mixing of parent languages. It comes into being when children are born into a pidgin-speaking environment, or we can conclude that Creole language is pidgin language, which is accepted as the original language that already have native speaker, and it can be said it is the mother tongue or first language. For example, in Jamaican Creole, mixed with English and Africa, Yunusia listen to Wimiasia. The sentence is written in Jamaican Creole and in English is, can you listen what I'm saying? Next is lingua franca. Lingua franca is a language used for communication between people whose first languages differ. For example, Ahmad speaks Arabic and Wong speaks Chinese. When both of them will communicate, they cannot use their respective mother tongues. Therefore, they use Spanish as an intermediary so that the purpose of communication is achieved. Spanish is called the lingua franca because it is a common language that is easily understood by Ahmed and Wong. That's all from our group. Thank you. Any question? Anissa and Adinda, I wanna ask. Yes, Adin. Can a pigeon turns into a Creole? Can you repeat? Yeah. Can a pigeon turn into a Creole? Yes, it can. I think yes, it can. How it turns into a Creole? Bagaimana, Tin? How it turns into a Creole? Wait. Okay. I think pigeons are language systems which develop when communication needed between groups of people who do not share the same native language system. A pigeon becomes a plural when it becomes a language used by the children of the next generation. So, bisa terjadi ketika menjadi native language. Do you got it with my answer? I see. Thank you, Adinda. Okay, thank you. Adinda and Anissa, I wanna ask. Yes, Bunza. In your PPT, you guys explained about Pidgin, Creole, and Lingua Franca. So my question is, are Pidgin and Lingua Franca the same? Because as I know that there are both used as means of communication between different communities. So please give me your opinion. Okay, wait, Bunza.
Okay. Uh, I think Pidgin and lingua franca is not the same because if Pidgin is a new language that developed by mixing two languages between communicating in groups, while the lingua franca is a third or intermediary language used when the two communicating groups cannot use their respective mother tongues. You get it, Mansa? So because Pidgin has no native speaker, two Pidgin can be said as the language of agreement function. Uh, I think Pidgin cannot be said to be the language of agreement in communities because the Pidgin language still relies on its mother tongue and has its own dialect according to geographical, social, and cultural conditions. Okay, Okay, thank you, Anissa. yes, but Anissa and Adinda, I wanna ask. Yes, what kind of linguistic structure does a Pidgin language have? Pidgin languages are created from the combined efforts of people who speak different languages, and all languages involved may contribute to the sounds, the vocabulary, and the grammatical. You get it, Ajeng? Thank you, Anissa. Adinda, Anissa, I wanna ask, Yes. why is African American Vernacular English can be called as a dialect? Okay, wait. Okay, I will answer Sarah's question. Why is AAVE can be called a dialect? Is it right question, Sarah? Okay, because as we have known, is AAVE as AAVE is the unique dialect often spoken by the descendants of Africans who were inserted in the United States. Sorry, can you repeat your answer, Adinda? Okay. Uh, because as we have known AAVE as Ebonic, and AAVE is the unique dialect often spoken by the descendants of Africans who were inserted in the United States. Can you hear my voice? Yes, okay, I got it. Thank you, Adinda. Yeah. Same.
Okay, if there's any question, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. There are 4 questions from Dwi, Bunsa, Acem, and Sela related to some point about language varieties. About Pidgin, about Creole, and then Sela is about Sela. The topic of the question, Sela? About African American vernacular, yeah. sir. African American vernacular. Okay. Yeah, those questions I can answer from my explanation. If you have after my explanation, you can clarify. Anything you can clarify, or you can ask me a question related to this question, because my topic is about vernacular standard, Pidgin, and then Creole, and also lingua franca. Before that, wait a minute. Yes. Kelihatannya undangannya ada di Mas Yogya, Pak Faridi Jaya. Barisan tadi saya yang tahu akan ada di Jakarta. Iya, Pak. Iya. Oh, alhamdulillah, nggak ngerti. Maaf, Pak. Okay. Because it is at the same time I have a meeting, so I have to be on the Zoom. Because I have a meeting. Okay. Now we try to discuss about language varieties. What is language varieties? And the topic we have a subtopic that is a vernacular. The first is we try to understand language varieties that is as the vernacular language. So what is vernacular language? From definition of the concept of the vernacular language, it means that it is a language that is not formal, that is not standardized, that is not the official, the official, or they have no the official status. So whenever you have a language that is not the official status, or it is not standardized, or it is for everyday language, or maybe this is for daily communication, it is for everyday communication, it can be categorized as vernacular language.
And I think there are many kinds of vernacular language that maybe you can learn, from other sources. Yeah, but in this point, today we only discuss what is meant by vernacular language. Yeah, maybe you have solidarity language, you have casual language, or maybe intimate language, or maybe personal language and standard language. So there are many types of varieties, that maybe you can learn from other sources. Yeah, but it can be identified that a standard or vernacular. Yeah, okay, it can be identified to vernacular or standard. Yeah. Okay. As you know that vernacular can be defined as the standard language, or this is standardized. Yeah, there will be a standard of the language, or it is official status of the language. Yeah, there is a official status of the language. Whether this is maybe for administration or government. Yeah. Vernacular maybe it can be used by the ethnic, or this is ethnic languages, or this regional languages, such as Japanese, Maduris. Yeah, but for Japanese, I think Japanese can be formal, can be informal, because you will find the standardization, the standardization of Japanese for specific purposes, or when it is used for formal or informal purposes. Yeah. Or sometimes you can see that vernacular it tend to be the popular speech. Yeah. It is a popular speech means that it is not for educated or in education, or maybe it is not the standard variety, because the standard variety may be only for formal situation, maybe for publication, for writing, for administration, for publication like a journal, and then for books, for writing a book, and many others. So that's why what is meant by popular speech here, it is about language that is used for daily conversation, daily interaction between people to the other people, for interaction. Yeah, popular speech like maybe in Bahasa Indonesia, you will find that Bahasa Indonesia can be vernacular, or maybe there will be the standard one. Yeah. So the language that is used in Bahasa Indonesia that is not standard, it can be the vernacular. For example, the use of the words, such as professor, become prof. So you can call a person who has a degree, a professor, and then you can call prof. Or maybe doctor become doc, or maybe lieutenant become let. And many other terms that maybe you can see, that there, or maybe in the use of in the interaction, or communication that happen for Chinese, that maybe you will hear di mana, ndak tahu, ndak mau, so this is a vernacular of this language or bahasa Indonesia that you may hear between the speakers to the other speakers for daily interaction. So that's why the vernacular usually this is relatively narrow range of informal function. So it is only for the informal situation, informal function, that it cannot be used for formal situation, because vernacular only for maybe intimate language, for casual language, for solidarity language, that maybe one
one of them, yeah, one of them, I mean that the speakers here know very well, they know very well each other, so they are close friends. So I think vernacular language will be used. Yeah. This is the components of language to be vernacular. Yeah. Yeah. The component of vernacular. Yeah. Yeah, vernacular is an uncodified or unstandard variety. So language that is uncodified. So professor become prof. This uncodified, yeah, or this is unstandard variety. So the ragam, yeah, this is a variety that is not standardized. So it means that whenever you have a tidak menjadi enggak mau, ya, so maybe you will have the very short term or simplified form, yeah. I think it is called uncodified or unstandardized variety. So that's why it is called vernacular, yeah. Although in Bahasa Indonesia is a formal, it is official language for Indonesian country, but this language also has the vernacular, ya. Jadi walaupun bahasa Indonesia sudah bukan lagi bahasa vernacular, tapi dia memiliki ragam vernacularnya, ya. Jadi Anda harus tahu nanti akan kita sebut dengan colloquial, ya, colloquial varieties, ya. Vernacular itu adalah sesuatu yang tidak standar, ya, itu. Or vernacular usually related to how the speaker acquired these varieties. Yeah. Usually it is the words or maybe the varieties, yeah, used by the speakers. It is acquired, or it is it can be learned from society, or you will learn from your family or parents, yeah, for the first time. So it is learned at home, yeah. And the next is about the function, yeah. This is a restricted function for vernacular, because it is restricted to the certain condition, yeah, certain condition that is for maybe in unstandardized situation, yeah, or maybe this is an official situation, yeah, or maybe this is for solidarity situation, or maybe this casual condition that you will have communication or interaction with other people. So I think you will have a vernacular, you will use vernacular language or varieties, yeah. Official, non-official, official language, yeah. Standard is official language. Standard means that in bahasa Indonesia baku, ya, baku, standard baku. It means that there will be rules, yeah. There will be codification, yeah. There will be rule that this is the good one, it is not good, yeah, or this is wrong, or it is false, yeah. So I think it is what we call standard. So what is non-official language? Non-official language means that the language that is not official for other condition. For example, maybe regional languages in Indonesia, all languages, yeah, all languages that is regional languages are not the official language, because the official language in Indonesia only bahasa Indonesia. But in Malaysia, you will know two official languages, that is Malay and English. And in the Singapore or Singaporean will use 3 or 4, yeah, Malay, Mandarin, Tamil, and English. Yeah, so there are four official languages in Singapore, and maybe in Philippines there are two official languages, that is Tagalog and also English as second language. So this is official language. What about non-official language? Yeah, non-official language that is not official. So maybe we can describe from
bahasa Indonesia used in different countries, used in Australia, for example. So bahasa Indonesia in Indonesia is official language, but in Australia, bahasa Indonesia is not the official or non-official because the official language is Australia. So that's why people in Australia will speak Australia. But for bahasa Indonesia can be used for certain or particular context or in circumstance situation in which maybe only Indonesian people will use this language. Yeah. Another example like Spanish would not be regarded as a vernacular language in Spain, Uruguay or Chile, in which or where it is an official language there, but Spanish will not be official language in the in other countries, such as maybe Spanish used in Indonesia, or English in Indonesia is a vernacular, because the official language is bahasa Indonesia. So bahasa Indonesia is the official, so the other is non-official language. So that's why the other languages in Indonesia becomes vernacular. But in the certain condition, the languages become or not vernacular whenever it has a codification in a certain codification. For example, for Japanese language, Japanese language has a codification or has standardization in which the high varieties and low varieties can be used differently. It means that in the formal situation, for example, for regional purposes, for example, for ethnicity, like wedding ceremony, where Japanese used in this ceremony, or wedding party, and then high varieties, the high varieties will be used. Jadi bahasa Jawa itu bisa saja menjadi non-official language atau bahasa vernacular dalam konteks dalam konteks itu adalah ketika dia disandingkan dengan bahasa Indonesia, karena ada bahasa resmi. Tetapi dalam konteks tertentu bahasa Jawa itu menjadi bahasa resmi. Bahasa resmi makanya gimana? Bahasa yang digunakan untuk acara-acara upacara perkawinan, upacara keagamaan yang tertentu, itu menjadi konteksnya adalah bahasa resmi di situ, bahasa resmi di daerah itu, di daerah di mana bahasa itu sudah memiliki struktur, punya sudah dikodifikasi lah istilahnya, sudah ada aturan-aturan untuk mempelajari bahasa tersebut, sehingga itu bisa dikatakan sebagai bukan lagi bahasa vernacular. Jadi bahasa vernacular sebenarnya adalah bahasa yang kekhususannya atau penggunanya itu terbatas hanya untuk sehari-hari. Itu kemudian dikatakan sebagai vernacular, sehingga menurut UNESCO itu dikatakan sebagai non-official language itu adalah bahasa yang tidak resmi, it's not an official language pada konteks tertentu, seperti itu. Nah, tapi dalam konteks dia sesuai dengan konteksnya, maka dia menjadi bukan vernacular. Coba bagaimana membedakan vernacular dan vernacular? Contoh bahasa Indonesia itu bukan vernacular, tapi dia memiliki ragam vernacularnya, gitu loh. Jadi ada ragam standar dan non standar. Yang non standar itu yang bukan yang non standar itu adalah vernacularnya, yang standarnya bukan vernacularnya, seperti itu, So that's why there will be the most colloquial variety. What is the most colloquial variety? This is a vernacular, that generally refers to the colloquial variety or repertoire, linguistic repertoire used by the speakers. For example, in multilingual communities such as in Indonesia,
The variety will often be unstandardized ethnic ya or tribal language. Jadi bahasa Madura yang mungkin masih belum dikodifikasi, tapi kelihatannya sudah ada buku dan kamusnya. Bahasa Jawa sudah ada, bahasa Bali sudah ada, tapi dalam konteks tertentu dia menjadi vernacular ketika dia digunakan dalam konteks resminya. Jadi bahasa daerah kadang menjadi bahasa pengantarnya resmi gitu ya, sehingga itu menjadi bukan lagi colloquial variety tetapi menjadi ragam standar. Karena itu jadi bahasa Jawa memiliki ragam standarnya ketika dia digunakan dalam konteks, sehingga dia memiliki high variety. The high variety is not the vernacular ya. Or the variety used for communication in the home or at home ya, with the close friends ya. Jadi ragam-ragam yang digunakan oleh kita di rumah ya, oleh keluarga, oleh dalam pembicaraan, sehingga Anda tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat standar sekali ya, sehingga bahasa ini atau kata-kata yang muncul itu nggak tahu ya, kata tidak tahu menjadi nggak tahu ya, kemudian di mana menjadi di mana, itu kan bahasa. Mungkin yang Chinese itu akan muncul bahasa-bahasa seperti itu yang menjadi ragam. This is the most colloquial varieties ya. Or this is solidarity ya, language solidarity ya. What is language solidarity? Usually this is about how we solidar ya to our community or our friends ya, or our society. That means that we are speaking the same language ya. Mungkin biasanya kita akan berbahasa ketika kita berbahasa Inggris, kemudian tahu bahwa yang diajak berbahasa Inggris adalah orang Indonesia, then you will speak bahasa Indonesia. Ini adalah disebut dengan solidarity ya, language solidarity. Atau mungkin karena Anda tahu sama-sama dari Jawa, tidak pun pakai bahasa Indonesia, tapi kemudian pakai bahasa Jawa supaya lebih akrab lagi. Ya, this is the example like the most colloquial variety itu adalah muncul seperti kata dokter menjadi dok ya, profesor menjadi prof ya, letnan menjadi let ya, tidak ada menjadi tidak ada ya. In English you can find ya don't ya, do not ya, pretty ya, kata pretty untuk menggantikan very ya, take stock in ya, believe ya, dan put up with itu ya, tolerate dan sebagainya. Ini adalah sebuah konteks di mana ada banyak colloquial variety yang bisa dipakai ya. Ya, okay. Or colloquial ya, or vernacular also regarded as the everyday language ya. Language that is used for everyday instruction ya, without implying that it use ya is appropriate, benar atau salah. Ya, seperti misalkan dalam bahasa Hebrew itu digambarkan bahwa Hebrew was a language of ritual and religion with no native speakers ya. Tetapi dalam konteks lain dia digunakan sebagai bahasa sehari-hari, maka bukan bahasa itu menjadi vernacular language. Itu adalah konteksnya seperti itu ya. Yeah, and then African American vernacular. Yeah, maybe you can find the vernacular of the the sounds. Yeah, in which the African American vernacular tends to reduce the final consonants. It means that the speaker will omit the final consonants such as left, hand, become left and hand. Yeah, iced tea become iced tea. Yeah, I passed the test. Itu kan harusnya jelas ya pengucapannya. I passed the test. Ya, itu tapi kemudian I passed the test gitu. Enggak lihat. Or maybe you can find fricative the, ya,
the ya, frikatif the and the ya, itu hanya diucapkan berbeda menjadi think that the ya, seperti itu ya. Ya, itu adalah African American ya. And then the use of double negative construction ya. We don't know nothing ya. Jadi lihat, itu ada I'm afraid of no ghost. Jadi ada I don't know nothing ya. Itu juga ada, lihat di sini bahwa nothing itu kan informal ya, jelas ya. Don't juga informal. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang seperti itu. Or the absence of to be. She working now, you crazy, she working downtown, she don't be working, she doesn't be working. Ya, saya harus membagi fokus ya, karena saya harus meeting juga ini. Kalau yang juga Bapak Ibu sekalian mengkaitkan dengan platform-platform yang lain. Monggo, tapi dalam hal ini kaitannya dengan absensi. Kalau memang ada Bapak Ibu yang hari ini kondisi sudah melaksanakan perkuliahan secara luring atau hybrid, dalam hal ini mungkin sudah ke kampus, dan bagaimana dengan anak-anak kita yang hari ini masih belum bisa datang ke kita karena kebijakan kita masih dari UKM ini macam hal kenapa kita tidak boleh dari ratusan. And then the next is about standard language. Yeah. Standard language is official language. So the language that is codified. Yeah. So the language is codified. The language has a regularization. Yeah. Or the regularization has been determined. Yeah. And usually standard language is determined by how we use the grammar or structure, or about the how the learners of the language can find a dictionary, yeah, or can consult, yeah, with the dictionary. So usually this is the criteria to be standard language, yeah. And also when we are talking about standard language, we will have a high variety, yeah, high variety and low variety. So bahasa Indonesia will have a low and high variety. English too, yeah, there will be high variety and low variety, yeah. So that's why vernacular usually for low variety can be used for daily communication, yeah. Okay, yeah. Standard language usually can be categorized as an idealized variety, yeah, or this is accepted version of the variety that can be accepted by many speakers, by the speakers of the language, yeah. That this is the official, or this is the right one, yeah, the appropriate forms, yeah, used for certain purposes, such as in the administration, for the government, for official information, such as newspaper, magazine, yeah, or maybe books, yeah, or publication, yeah, for books, or maybe journal, yeah. Those are accepted version, yeah, used by the language. Yeah, in bahasa Indonesia or in English, I think the same. Yeah, or the variety of language treated as the official language and used in public thing. Yeah, the standard language is normally taught, and usually the standard language is normally taught, yeah, in the school, yeah, or at school, yeah, and formally used in education. Itu kemudian diajarkan dan biasanya digunakan dalam dunia pendidikan, itu ya, itu adalah yang standar. Kalau tidak standar gimana? Ya, dulu waktu saya kelas 1 SD itu saya tidak melalui TK, ya, tapi kemudian saya masuk langsung saat kelas 1 SD,
Dan saat itu saya belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga bahasa yang digunakan nggak mungkin kan bahasa Indonesia, sehingga gurunya berbahasa Madura, sehingga bahasa Madura itu menjadi bahasa instruction. Nah, tapi walaupun itu bahasa instruction, tetap itu adalah bahasa kolokvial, ya, karena itu adalah sebenarnya bahasa sehari-hari yang digunakan bukan dalam konteks formal, ya, itu hanya menggantikannya. Oke. Ya, this is the story of standard English in England. Ini adalah, silakan Anda baca di buku-buku itu banyak ya. The story-nya begini bahwa di England itu pertama kali yang menjadi ragam atau dialek yang paling prestisius itu adalah London. Sehingga London itu digunakan. Kenapa kok dipakai? Because London dialek itu sudah digunakan di pengadilan ya, di pendidikan ya, kemudian dalam dunia perdagangan gitu ya. So it is used for them ya, digunakan untuk konteks-konteks itu ya. Nah, kemudian banyak orang yang mempelajari itu ya dari banyak negara. Dari banyak negara ternyata bukan dari banyak daerah dan negara itu sudah banyak mempelajari bahasa Inggris London itu ya, dialek London itu ya. Kemudian itu digunakan untuk politik dan sebagainya, sehingga kemudian itu dijadikan bahasa Inggris standar, sehingga the high formal ya, high function itu adalah London ya, sehingga bahasa yang baik itu, yang dikatakan baik dan appropriate itu adalah yang kemudian disebut dengan high variety ya, formal high function itu atau high variety-nya itu adalah London, itu seperti itu ya. Ya, standar it is. Anda harus pelajari what is mean by codified ya. Codified itu adalah sesuatu yang sudah dibakukan gitu ya. The codification usually achieves through grammar and dictionaries which record the standard form of the language. Jadi kita sudah memberikan ukuran, ini adalah bentuk yang umum, yang standar gitu ya, yang diterima semua orang gitu ya. Dictionaries, writers have to decide which word to include in dictionary as part of standard variety or informal ya. Jadi di kamus itu sudah ditentukan ini yang formal, ini yang tidak formal, itu sudah ada ya. Or maybe the use of di sini, they generally take the usage of the educated and prestigious members of the committee in the criterion. Kemudian ini digunakan oleh masyarakat yang memiliki prestis yang tinggi gitu ya, educated ya, and prestigious members itu biasanya lebih menggunakan bahasa standar ya. The basis of being standard. The base of being standard usually, as I mentioned before this is a prestigious dialect if it is a natural naturally happen jika ini terjadi secara alami, maka yang dipilih adalah prestigious dialect tetapi juga bisa ditentukan oleh negara itu bahwa mana yang bentuk yang standar seperti itu and influential dialect and rapidly develop itu kemudian menjadi dasar bagaimana dialek-dialek itu digunakan sebagai standar kemudian diajarkan gitu maka kemudian itu menjadi ragam standarnya seperti itu. Yang penting memiliki tadi prestigious, influential dan rapidly develop, dan itu bisa seperti yang terjadi pada dialek London yang sudah banyak dipelajari banyak digunakan oleh masyarakat tuturnya dari berbagai daerah karena London itu sebagai tempat pusat bisnis, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat pertanian dan sebagainya itu, maka di sana ternyata orang-orang yang datang ke sana mempelajari bagaimana mereka berkomunikasi dengan dialek London itu sehingga lebih mudah dalam berkomunikasi itu namanya basic jadi dasarnya seperti itu this is the basic sama ini what is the function of the standard variety
Yeah, I think it will be or it would make easier ya to communicate, akan mempermudah untuk berkomunikasi ya, because the variation will not be great ya, karena perbedaannya tidak tidak lebar ya, sehingga akan mudah menjadi bahasa tersebut ya. Oke. Nah, what is pidgin? Yeah, pidgin is a variety of language that develop for some practical purpose, yeah, such as trading among group of people who had a lot of contact but who did not know each other's languages, ya. Artinya di sini adalah mereka memiliki kontak yang sangat sangat kontaknya sangat sering gitu ya, tapi ternyata mereka tidak memiliki bahasa yang bisa menghubungkan orang-orang tersebut ya, sehingga kemudian akhirnya mereka memunculkan suatu bahasa yang pokoknya apa adanya itu ya. Ya, akhirnya muncullah yaitu namanya pidgin ya. Ya, karena mereka tidak memiliki bahasa lingua franca. Karena tidak memiliki lingua franca itu, maka kemudian mereka harus memunculkan bahasa mana yang harus digunakan. Menurut sepengetahuan mereka muncullah itu. Nah, bahasa-bahasa yang muncul itu seperti misalkan dalam bahasa Tok Pisin itu ada yang disebut dengan ini ya. Ini mouse grass itu kan, mouse grass itu kan agak bingung ketika kita. Tapi ini asalnya dari bahasa Inggris yang kemudian diadaptasi ya oleh orang Papua New Guinea yang berkomunikasi dengan orang Inggris, kemudian menjadi mouse grass yang artinya adalah mouse touch, yang artinya adalah kumis, itu seperti itu ya. Nah, itu pidgin ya. Pidgin atau dalam bahasa lain disebut dengan contact language ya, bahasa kontak itu seperti itu ya. Nah, pidgin has no native speaker. Maksudnya apa sih? Pidgin itu belum memiliki native speaker. Ya artinya memang penuturnya memang berganti-ganti, masih belum diturunkan kepada generasinya ya, belum ada generasi yang menguasai betul gitu ya, artinya diwariskan, belum ada yang mewarisi, itu namanya pidgin ya. While Creole itu sudah mewarisi ya, artinya pidgin itu diwariskan kepada generasi berikutnya, disebut Creole gitu ya, disebut dengan Creole. Itu ragam yang sudah memiliki native speakers ya. Kalau ini ya ada orang datang ya sudah berkontak dengan bahasa apa adanya itu, yang penting paham dan sebagainya, itu kemudian tidak pergi lagi gitu kan. Tapi yang orang daerah itu lambat laun akhirnya memahami, menguasai ya kosakata itu, yang tapi itu bukan native speakers gitu ya. Itu bukan native speaker karena itu hanya pengembangan dari suatu bahasa gitu ya. Ya, pidgin is sometimes regarded as a reduced variety ya of a normal language ya. Jadi itu adalah bahasa yang disederhanakan ya dari bahasa yang dominan ya. Yang dominan itu ya biasanya dalam konteks grammar ya, vocabulary, or konteks pronunciation, sehingga ada tadi banyak pengucapan yang berbeda ya. Kemudian mixture of local ya, ada percampuran vocabulary dari bahasa lokal dengan bahasa tadi ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini adalah contohnya ya dalam konteks vocabulary ya, pidgin dan mouse grass belong fast gitu ya, itu adalah contoh. Kemudian ini adalah contoh lain yang bentuk frase penggunaan s dan posesifnya ya. S dalam posesif itu tidak dimunculkan ya. To book ya, to book ya.
the girl places ya, the girl places ya, tempatnya gadis itu ya, the girl places gitu. Itu mungkin the place itu mungkin rumah ya, nggak tahu ini artinya apa, the girl place. Nah ini kemudian apa namanya, Pidgin used to use the form belong for the form your ya. Kemudian kata belong itu menggantikan your. Jadi book belong you. Jadi your book menjadi book belong you ya. By and by had belong you. Nah ini kan by and by had belong you. He alright again. Itu kan banyak bahasa menjadi by and by had belong you. I alright again. He alright itu kan sebenarnya baik-baik saja ya. Harusnya menjadi valid, tapi dia menggunakan alright again karena dia memahami alright dan sebagainya, mengadopsi dari bahasa Inggris itu apa adanya, itu yang penting paham maksudnya, kemudian disusun menurut mereka ya sudah muncullah menjadi Pidgin itu ya. Creoles ya, what is Creole? Jadi Creoles itu adalah ragam bahasa yang berkembang dari Pidgin kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi generasinya itu menjadi penutur asli ya, atau the native speakers of the language ya, dari suatu ragam yang disebut dengan Pidgin kemudian dijadikan menjadi Creole, berubah menjadi Creole, dan di sini sudah ada native speakers atau penutur aslinya itu adalah orang yang tinggal di situ yang mengembangkan yang itu dari generasi yang pertama, generasi yang tadi hanya sebuah kontak bahasa tadi ya. This Hawaii Creole English. Di situ ada Hawaii Creole atau Pidgin ya. Pidgin juga menjadi Creole dan sebagainya ini ya. And then another is a French Creole ya. Ini juga termasuk di Haiti ya. Itu mungkin menjadi itu ya. Itu adalah Creole. And the last is about lingua franca ya, lingua franca. Lingua franca is a language used for instruction. Yeah. This is another way for other speakers that they have different languages, but they have to communicate. So they try to find a way by using another language to to make a connection, to connect, between the speaker to the speaker with a certain language. So this language becomes lingua franca. Misalnya begini, lingua franca itu orang Madura, Jawa, Sunda, kemudian orang Aceh ketemu di suatu tempat. Pasti yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Indonesian is lingua franca because bahasa Indonesia is used to make the speakers connect each other. They can communicate ya. Itu namanya artinya memilih suatu bahasa untuk dijadikan bahasa penghubung. Makanya lingua franca itu adalah bahasa penghubung ya, yang menghubungkannya. Itu disebut dengan lingua franca. Nah, apakah lingua franca ini juga termasuk, atau tadi pertanyaannya apakah sama dengan Pidgin? Ya jelas beda. Pidgin itu adalah bahasa yang muncul dibuat saat itu karena mereka tidak memiliki itu bukan lingua franca, tapi karena tidak ada cara untuk berkomunikasi, sehingga mereka membuat suatu komunikasi dari apa yang sudah ada itu. Jadi menggunakan bahasa utamanya yang mana? Jadi ada the most istilahnya itu ya, yang bahasa utamanya apa gitu. Makanya ada Creole English, berarti bahasa Inggris itu yang utama. Kemudian French Creole itu berarti bahasa Prancis. Spanish Creole berarti itu bahasa Spanish ya. Digabung dengan bahasa lokal. But different from lingua franca. Lingua franca is a language that used to connect between the speakers, and this language become tools to be used to communicate. Itu seperti itu ya. Ini misalkan bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dengan antar etnik ya. English for other people around the world gitu. Or maybe many other languages that can be lingua franca. Tadi sudah jelaskan
ya pokoknya dan orang berbeda kemudian mencari bagaimana berkomunikasi, maka ditemukanlah satu bahasa untuk berkomunikasi, maka itu menjadi lingkungan perangkat. Tidak harus bahasa Indonesia, tidak harus bahasa Inggris, tetapi dalam konteks itu adalah bahasa itu dijadikan bahasa komunikasi. Ya, that's all my explanation. Ya, I have to stop of the this class because there is a meeting, yeah, and I will not delay again, yeah, so I have to proceed to continue this class, yeah, although I have to make it or this class finish soon, yeah. Any questions so far? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya absen. Ada yang mau bertanya? Karena memang ada penyesuaian yang No, sir. Oke. ada tambahan atau melakukan sesuatu yang tetapi Bapak Ibu kita juga harus membuka wawasan kita, melihat dunia yang lebih luas, faktanya juga Ini kelas B ya? strategi perguruan tinggi yang Yes, sir. Ini ada 20 orang ya. Oke, ya. Minggu depan adalah minggu terakhir ya sebelum UTS. Ya. Absen ya. Ini ada 23, 3 orang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Yang Sir. siapa? Zulkamalil, Terus Lutfia Amira, sama Silvi. sama Sylvia ya. Zul ini sudah masuk sini. Sudah, Sir. Oh berarti siapa tadi? 3 orang ya. Berarti siapa? Zulkamalil, Lutfia, dan Silvi. Zul Kamal itu ikut malam. Tidak, Sir. Zulkamalil ikut kelas B sekarang. Oh izin ya. Iya. Terus siapa lagi? Lutfia Amira, Lutfia Amira. Terus siapa lagi? Silvi. Lutfia Amira ini kemana? Izin. Iya, Sir. Kerja. Terus yang lain? Kerja semua yang izin itu, Sir. Ya enggak, yang satunya lagi siapa? Oh, Silvi. Silvi Nurwa. Sylvie. Oh Sylvie Mulia. Ya oke. Sudah pas ya berarti.